Wah, lihat teman-teman. Nah, di sini banyak sekali mainan berlumpur. Wadidaw. Wah, berlumpur sekali. Nah, teman-teman, kita kumpulkan. Setelah ini kita bersihkan. Wadidaw, berlumpur sekali. Wow, apaan ini? Sangat berlumpur. Wadidaw. Oke teman-teman, kita kumpulkan semuanya. Widih, sangat berlumpur. Wadidaw. Widih, mantap. Berlumpur sekali. Wow, sangat berlumpur. Wadidaw. Nah, berlumpur sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulkan semuanya. Wadidaw. Widih. Wow, yang ini apa teman-teman? Nah, mantap sekali. Wah, teman-teman, mainannya sudah siap kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wadidaw. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan. Widih, sangat berlumpur. Wadidaw, ternyata kereta api. Mantap sekali. Wadidaw, kita lanjutkan teman-teman. Nah, pesawat terbang. Sangat keren. Widih, mainan panda. Keren sekali teman-teman. Nah, sangat berlumpur. Wadidaw, bus telolet. Mantap sekali. Wadidaw. Widih, traktor. Mantap. Wow, mainan bebek teman-teman. Keren sekali. Wadidaw. Nah, beku ekskavator. Mantap sekali. Nah, sangat berlumpur teman-teman. Widih, kereta api. Mantap. Wadidaw, sangat berlumpur. Nah, yang ini ternyata mainan sapi. Keren. Wadidaw, palutor. It is I, Thor, son of Odin. Sangat keren teman-teman. Wadidaw, yang ini ternyata widih, truk molen. Keren sekali. Nah, sangat berlumpur. Wadidaw, yang ini ternyata helikopter. Widih, yang ini panjang teman-teman. Wadidaw, kereta cepat. Mantap. Widih, sangat berlumpur teman-teman.
Wadidaw, sepeda motor. Wow. Widih. Mainan tank baja. Wadidaw, keren. Nah, truk pasir teman-teman. Keren sekali. Widih. Mobil polisi. Mantap. Wadidaw, gerobak. Widih. Ban mobil mainan. Wadidaw, tembak-tembakan. Wah, sangat keren teman-teman. Sudah siap kita bersihkan.